guys, wala po si Pia kasi maalo ko lang mag-isa ko. Oo, wait lang. Use mirror side. Use mirror side. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wait lang po guys. Kaya ayos ko muna yung ano ko. Style ko. 1, 2, 3. Boom! Shakalaka. Hindi nyo po nakikita kasi naano po ako. Bayaan nyo lang yung malaki po. I-search nyo po Kokey pag man po kayo cellphone. Kokey. K-O-K-E-A. Ay, Y. Kokey. Sobrang fun po yun. Napapanood din.